guys, welcome back to my channel. I'm your friend Quratul Aziz, daughter of Abdul Aziz. Today's my topic is daughter. This topic is my favorite topic because I'm also daughter. Guys, in this era everything is possible, but some people are very selfish. आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि मैं चाहती हूँ जैसे इस माशरे में हल जितने भी लोग हैं वो इज्जत के काबिल हैं, पर जिसके यहाँ बेटियाँ होती तो हम उसको अजीब व गरीब नज़रों से देखने लग जाते हैं। क्या बेटी की ज़ात इस काबिल है कि लोग उनके माँ बाप को अजीब व गरीब नज़रों से देखें? जी नहीं। बेटी की ज़ात अगर मुकद्दस ना होती, बेटी की ज़ात अगर मुकद्दस ना होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटी से शुरू ना होता। नाज़िर हजरात, बेटी एक रहमत है। बाप के सर की पगड़ी होती है, माँ का फख्र होती है, माँ के लिए मददगार और दोस्त होती है, भाई का मान होती है, बाप का फख्र होती है। जब बाप घर पर थका आरा वापस आता है तो बेटी की एक मुस्कुराहट से उसके दिन की थकन दूर हो जाती है। जितनी बात कही जाए उतनी कम है। कहते हैं बेटी अल्लाह की रहमत है। इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में, अपनी हयात मुबारक में बेटी ज़ात को बहुत इज्जत दी और लोगों को भी यही दर्ज दिया कि बेटी की इज्जत करो, बेटी से नफरत नहीं करो। दौरे जहालत में जब बेटी पैदा होती थी तो उसको पैदा करने वाला उसका संगदिल बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था। यहाँ तक कि अक्सर ये होता था कि गहरा गड्ढा किया जाता था और उसमें बेटी को उतार दिया जाता था, उस पर लाख मन मिट्टी डाल दी जाती थी। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। क्या इतनी सी जान पर इतना जुल्म करने वाले लोगों की माफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों की माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। आप ज़रा उस मंजर को सोचें जब जिंदा औलाद पर उसके पैदा करने वाला बाप मिट्टी डालता था तो क्या कैफियत होती थी। क्या कैफियत होती थी कि एक इंसान जिंदा है और उस पर लाखों करोड़ों मिट्टियां आ रही हैं तो कैसे बर्दाश्त करेगा। ज़रा अपनी सोच को पीछे ले जाएं और महसूस करें कि वो हम हैं तो क्या बीतेगी हम पर। ज़रा सोचें इस बात को। अब चलें हम वापस आते हैं इस दौर में जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के जहन में ये बात डाली कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी रहमत है और रहमत जब तक आपके घर में है तो खुदा की रहमत आपके घर में है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों में ये शऊर पैदा किया कि बेटी की ज़ात मुक़द्दस है। जब तक बेटी तुम्हारे घर में मौजूद है अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में मौजूद है, इसलिए बेटी की इज्जत करो, बेटी का एहतराम करो। नाज़िर हजरात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीम कोई नहीं था। वो सारी जहां के लिए रहमत थे, रहमत आलमीन थे और हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ इतना हुस्न इखलाक से पेश आए तो क्या हम पे ये लाजिम नहीं कि हम भी अपनी बेटी को इज्जत दें। बेटी आपके आंगन में खुशियां बिखेरती है, बेटी आपके आंगन में खुशियां बिखेरती है, आपके दुख दर्द बांटती है और वो कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी है। बेटी अपनी मुस्कुराहट से सबकी तन्हाई को दूर कर देती है, घर के बेरौनक हिस्सों में भी रंग भर देती है। इतनी अजीम है बेटी की ज़ात। मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो लोग बेटी को बोझ कहते हैं, जो बेटी को गलत नामों से पुकारते हैं, जिनकी गालियों में हमेशा औरत ही आती है। मैं बात करती हूँ उन लोगों की। घरों को भरना था कुदरत ने खुशबुओं से, घरों को भरना था कुदरत ने खुशबुओं से, तो कहीं बेटी तो कहीं तितलियां बसा दी। लिखने को बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, पर लिखा सिर्फ वही गया है जो सच है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
سے زیادہ ہمیں اچھی اس مثال کوئی نہیں مل سکتی اس ٹاپک پہ. رحمت العالمین اپنی بیٹی کے ساتھ جس حسن و اخلاق سے پیش آتے تھے تو اس کی تو کیا ہی بات ہے. ہم بھی تو اسی نبی کی امت ہے نا, تو ہمیں اپنی بیٹی کیا دوسروں کی بیٹی کے ساتھ بھی اسی حسن و سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بیٹی اور باپ کی محبت کا تعلق, بیٹی اور باپ کی محبت کا تعلق, محبت خود اختیاری کا مضبوط بندھن ہوتی ہے. بیٹی اور باپ کی محبت, بیٹی اور باپ کی محبت اس حد تک پائیدار ہوتی ہے کہ کوئی چاہ کر بھی اس میں تیسرا آ نہیں سکتا. جو رتبہ ہے, جو حق ہے, وہ ایک بیٹی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. جب بات بیٹی کی ہی آ گئی ہے اور جب بات باپ کی ہی آ گئی ہے تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیوں نہ آئے. حدیث مبارک میں ہے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تھیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ مبارک پر اٹھاتے تھے, پھر ان کی پیشانی چومتے, عزت و وقار سے پیش آتے تھے. کیا اس سے زیادہ حسین نمونہ ہمیں اور کوئی مل سکتا ہے؟ وہ تو رحمت عالمین تھے, وہ اپنی بیٹی, جو بیٹی کو آج کے دور میں, اب بھی شعور کے دور میں بھی بوجھ سمجھتے ہیں. کیا بات ہوئی, دور جہالت میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. اب تو دور جہالت نہیں نا, بہت غور سے سمجھنے کی ہے, پوائنٹ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کرنے والے ماں باپ کے لیے کیا فرمایا ہے؟ ذرا وہ ماں باپ اپنا سر فخر سے اٹھا لیں کہ جن کی بیٹیاں ہیں, جنہوں نے بیٹیوں کی پرورش کی ہے. اب وہ سنیں کہ ان کے لیے کتنی فخر کی بات ہے. بیٹیوں کی وجہ سے اگر کسی کے ماں باپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے ایک زبردست روایت ہے کہ جس کو سن کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو بیٹی کی پرورش تربیت کی وجہ سے معمولی سی اس لفظ پہ غور کریں آپ, معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے نبی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی, کتنی بیٹیوں کی؟ صرف 3 بیٹیوں کی, جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی, تربیت کی, اسے عزت و وقار سے اپنے گھر کی کیا اور اس کی دیکھ بھال کری تو اس پہ جنت واجب ہے. سبحان اللہ. صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ بھی جنت واجب ہے. پھر صحابہ اکرام نے پھر سوال کیا جس کی 1 بیٹی ہو یا رسول اللہ وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 1 بیٹی بھی ہو تو اس پہ بھی جنت واجب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, قربان جاؤں میں اپنے نبی کی عظمت پر. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, اب ذرا وہ لوگ سن لیں جو بیٹیوں کو برا کہتے ہیں, جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بیٹی رحمت کا دروازہ ہے, بیٹی وفاؤں جیسی ہوتی ہے, بیٹی بخشش کا ذریعہ ہے, بیٹی جہنم کی ڈھال بن جائے گی. بیٹی ایک رحمت ہے اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتی. بیٹی رب کی رحمت بن کر آپ کے گھر میں آتی ہے, بلکہ آتی نہیں, رب کی طرف سے بھیجی جاتی ہے. بیٹیوں سے منہ نہ موڑو, جو لوگ بیٹی سے منہ موڑتے ہیں وہ اللہ کی سے منہ موڑتے ہیں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور کچھ لوگ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور کچھ لوگ پھولوں کو نوچنے کے برابر ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پھولوں کو نوچیں, مسلیں اور پھینک دیں. بیٹیوں کی امید پر فقط ان کا باپ پورا اترتا ہے, بیٹیوں کی امید پر فقط ان کا باپ پورا اترتا ہے. یہ بات کسی کے بس کی بات نہیں. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بیٹی کی عزت ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں باپ کی عزت بیٹی کے ہاتھ میں ہوتی ہے پر گھر کے تقاضے, گھر کی جائیداد ہمارے لڑکوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈاٹر, there are not enough words to tell you how much I love you.
बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ कभी रब के आगे, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ कभी रब के आगे, सिर्फ अल्लाह से बेटे नहीं मांगा करते। थिंक अबाउट इट। बाप से बेधड़क फरमाइश करने वाली बेटियां, बाप से बेधड़क फरमाइश करने वाली बेटी एक रहमत है, और रहमत का साल नहीं होता। Daughter is not our tension. Daughter is not our tension. Daughter is equal to tension. जब हम किसी लड़की के बारे में कहना शुरू करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत, उसकी परवरिश कितनी मुश्किलों से करी। पर आप जब ये सुने कि इससे आपके दिल में ठंड पड़ जाएगी कि इतने ज़्यादा फजीलत है बेटी की परवरिश पर। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी बात किसी के दिल में उतर जाएगी। जो बेटियों को बोझ समझते हैं वो बेटियों को बोझ समझना छोड़ देंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जिस तरह इज़्ज़त और वक़ार दिया, ऐसे ही हर वालिदैन अपनी बेटी को इज़्ज़त और वक़ार देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ लड़कियों को इज़्ज़त दें। लड़कियां भी इज़्ज़त की इतनी हकदार होती हैं जितने लड़के होते हैं। और मैं मुखातिब हूँ उन लड़कों से, उन शौहरों से जो बेटी होने पर अपनी बीवी पे तशद्दुद करते हैं, हद तक कि ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के तो इस मौके पे आके हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे देते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि बेटी पैदा करना किसी के हाथ में नहीं। आपने सुना ना इस हदीस मुबारक में, जब अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा खुश होता है तो बेटी देता है। और आपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी सुनी कि बेटी के लिए, बेटी की माँ के लिए अल्लाह ताला का क्या फरमान है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात किसी के तो दिल में उतर जाएगी ना। मैंने ये बोला कि डॉटर टेंशन नहीं है, इक्वल है 10 सन, 10 लड़कों के बराबर है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए लड़की की। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।